As you know, Kā jūs zināt, we break every rule, every pedagogical rule in the book. mēs esam pārkāpuši visus iespējamos pedagoģiskos noteikumus, kas ir grāmatā. Too much sitting, Pārāk daudz sēžam, too much information, pārāk daudz informācijas and not enough time to put the information into action. un nepietiekami laika, lai visu šo informāciju pielietotu. Someone has said that what we learn from history Kāds teica, ka tas, ko mēs iemācāmies no vēstures, is that we don't learn anything from history. ir tas, ka mēs neko nemācāmies no vēstures. Do we learn from our mistakes? Vai mēs mācāmies no savām kļūdām? Usually not. Parasti nē. Hopefully, yes. Cerams, ka jā, But many times we don't. bet bieži vien mēs nemācāmies. Because what we need is personal conversation from you. Jo tas, kas mums ir vajadzīgs, ir personisks sarunas ar jums, Illustrations, ideas. paskaidrojumi, ilustrācijas, idejas. And so I hope that we can do that this time. Es ceru, ka mēs pie tā nokļūsim. Okay. I would just like one or two people, Bet es gribētu, ka kāds viens vai divi to give us some ideas what you're thinking about in view of what we talked about before. varētu dot kādu ideju, par ko jūs domājat tajā sakarā, par ko mēs šeit esam runājuši. Not 20, 30 minutes, but just a short. Nevis 20, 30 minūtes, bet pavisam īsi. Something new that you're thinking about. Kaut kas jauns, par ko jūs domājat. Or something old that you're thinking about. Vai arī kaut kas vecs, par ko jūs domājat. Or are you thinking? Vai jūs vispār domājat? I'm sure you've heard this illustration about language course. Droši vien esat dzirdējuši to ilustrāciju par valodas kursu. It's advertising language courses. This reklāma. Bija reklāma, kas reklamēja valodas kursu. It's the Coast Guard. Do you know what that is? Un tas ir tas krasta apsargs. And you've heard that? You've seen it? No? Okay. You should probably tell it in Latvian. Droši vien jums vajadzētu to pastāstīt latviski. But this guy is teaching the young guy how to answer emergency situations. Un tur viens skaidroja jaunākam darbiniekam, kā reaģēt ārkārtas On the situācijās microphone, you know. pie mikrofona. If a boat or airplane or somebody calls an emergency, he has to know what to do. Piemēram, ja tur kāda lidmašīna vai kuģis prasītu, ko darīt ārkārtas situācijā, tad viņš zina, ko atbildēt. And so his boss leaves and he's all alone now. Un tā viņa tas priekšnieks aiziet, un tagad viņš ir viens pats. And so everything's quiet and he's looking and Viss ir klusu, viņš tur skatās apkārt. and then suddenly Mayday, you know what that is? Un pēkšņi The uzmanību. It's the emergency language, Nu jā, Mayday. tas ir tas avārijas sauciens, tas izteiciens. And it was the boat, and the guy was saying, we're sinking. Un tur ir laiva, un viņi tur sūta signālu, ka mēs grimstam, jā. Okay. We're sinking. You know. Un mēs grimstam, bet te ir, es jau redzu, te ir vārdu spēle angliski, tas grimstam ir ļoti tuvs vārds kādam citiem vārdiem. He's just learning English. You know? Un arī šis cilvēks, viņš tikai mācās angļu valodu. He doesn't know what to say. You know? Viņš nezina, ko tur tagad teikt viņiem. So finally he says, what are you sinking? Un viņš īsti nesaprata, ka viņi saka, ka viņi grimst. Viņš saprata, ka viņi saka, kad viņi domā. Un tā, beidzot viņš izdomāja, ko viņš varētu teikt,
par ko jūs domājat? Those of you who understand English understand Nu, it. anglis tas labāk izdodas. So communication is very important. Tātad saziņa ir ļoti nozīmīga. But what are you thinking? Bet par ko jūs domājat? You say, I'm not thinking, I'm thinking. Es varu teikt, es negrimstu, es domāju. Any ideas, any thoughts? Nu, kādas idejas, domas? I know you are thinking, Es zinu, ka jūs domājat, and I know you have ideas, un ka jums ir idejas. and it's the teacher's responsibility to get them out of you. Un skolotāju tā atbildība ir viņas izvilināt ārā. So if I said I will give you 15 euros for your thoughts, Ja es teiktu, došu jums 15 eiro par jūsu domām, then I can. droši vien būtu roka mešs, vai ne? But come on, any thoughts? Any No. new thoughts? Any, Kādas domas? Relationships are very important. is that all? Vai tas bija viss? You can continue that for long and develop. Okay, the relationships must continue and develop. No. Yeah? Ravi? Tās How? attiecības var turpināt un attīstīties, ja? How? An example. Kā? Pavadot laiku kopā, komunicējot, runājot. Spending time kā mums together, parasti ikdienā pietrūkst communicating, laika. Ikdienā pietrūkst laika. and daily Mēs vienmēr there's not sakam, nav enough laika. time. True. Did you say communication? Communication? Did you say communication? Tu teici komunikācija, ja? No. Mhm, Yeah. jā. How? Kā? Kāda veida komunikācija? Sarunas, This talking, zvani, telefonzvani. sarunas, Vēstules. joprojām sarunas. Talking on the phone, letters. Okay. We'll come back to this in just a Labi, pie minute. tā atgriezīsimies. Es domāju par drošās vidas izveidošanu klasēm. I'm thinking about making Šeit netika secure lietot šis vārds drošā environment vide, bet in a man tas classroom. saslēdzās vienkārši ar manu pieredzi. It kind of went together un, with my experience. Un es domāju par to, cik ļoti svarīgi, jo, ja es skatos tā globāli, tad skola vairs nav laba vieta bērniem. Thinking how Nu, important vismaz it is skatoties and uz saviem globally, bērniem, es school is neredzu, ka not skola būtu the droša safest vieta bērnam. place, Ne no, for ne no kids. klases biedra viedokļa, ne no skolotāja You can see viedokļa. that in my, Un tā kā es pati esmu children, skolotāja, tad man ir, man tas ir ar rūgtumu jāatzīst, un tad līdz ar to. Tik ātri es nevaru. Piedod. Basically that in children she see that from practice that school is not the safest environment both for children and teachers. Un līdz ar to mums ir tie, kas pazīstam Kristu. And those of us that know Christ, Es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums it is our radīt vidi, kur katrs bērns var justies drošs, vismaz manā klasē. Es nevaru atbildēt par citu klasi, bet es varu atbildēt par to klasi, kurā es būšu. Safe place. At least my classroom is safe place. Un kā to darīt? Nu, pirmkārt, man ir jālūdz. At first I need to pray. Otra lieta, es skatos uz katru bērnu patiešām, ka viņš ir Dieva radīts. And secondly, I look at every child that he is created by God. Es viņu cienu. I honor him. Es viņu cienu ar tādu, kāds viņš ir. I honor him the way he is. Un es viņu nesalīdzinu ne ar vienu citu. And I don't compare him with somebody else. Es skatos uz viņa sasniegumiem. I look at his what he has Un, gained. Yeah. kaut kā tā.
Mēs pie šiem arī atgriezīsimies, because they're very important. jo tās ir ļoti nozīmīgas lietas. When you say that the classroom is not a very safe environment, Kad saka, ka klase nav tā drošākā vieta, it can be very threatening. tas var būt diezgan biedējoši. What does that mean? Un ko tas nozīmē? It means that the absence of God's character, the absence of, Un tas ir tas, ka tas Dieva raksturs and more an emphasis on this character. un vairāk uzsvars uz viņa raksturu. So we'll talk about that. Un par to runāsim. Es tikai gribēju pateikt lielu paldies par to, ko jūs teicāt, Just a big thanks for what you shared. jo tā visu laiku ir bijusi mana doma, ka tas, ko tie fakti, ko mēs mācām, nav tie svarīgākie, It's always been my thought that the facts what we teach is not the most important. bet tur ir arī, es domāju, mums visiem jālūdz par Latvijas izglītības ministru, But we all need to pray for our Minister of Education in Latvia. jo man šķiet, ka klases audzinātāja darbs būtu pats svarīgākais, bet tas, Because I kā think the tas tiek class apmaksāts Work should be the most important. mūsu but skolās, mēs visi to it's zinām, the- tas ir one of the neiespējami. lowest Jā. how it's Tā kā paldies jums. paid. We're going to do that tomorrow, Par to mēs arī darīsim a special, rīt. a special time of prayer Veltīsim īpašu laiku lūkšanai. in one of our regional meeting, in Vi- our regional meeting. Savās novadu sapulcēs. I asked you, how do we do this? Es uzdevu jautājumu, kā mēs to varam izdarīt. There's one primary way. Viens primārais veids It's one of the major means of teaching. ir galvenais tas mācīšanas veids, That is probably the most important. un kas iespējams ir vissvarīgākais. The Apostle Paul said in the letter of Philippians, Apostols Pāvils teica vēstulē Filipiešiem, he said, what you have heard, ka tas, ko tu esi dzirdējis, what you have seen ko tu esi in redzējis me, manī, do. to dariet. Heard, Tātad dzirdēts seen, un redzēts, now do. un to dariet. I would rather teach in a way, informational way. Man labāk gribētos mācīt, vienkārši nododot to informāciju. I just say it, you do it. Es to izstāstu un jūs dariet. That's the easiest way. Tas vienkāršākais. But vai that's ne? very ineffective. Bet tas ir It's a very visneefektīvākais. short term. Tas tāds īs termiņa. And we have to be careful as teachers. Un mums kā skolotājiem jābūt Are uzmanīgiem. we teaching for short-term success? Ja mēs mācām īslaicīgam panākumam, In America, some years ago, they started a program called Head Start. You know what Head Start means? No. If we're going to race, I Amerikā stand in kādu front laiku of you. atpakaļ bija tas termins, I'm starting before you do. kad uzsākt pirms es uzsāku, pirms kāds nākošais. Es vienkārši nezinu, kāds. If we're running a race, we should Tas both ir, start right here. Teiksim, sportā, jā, tā vietā, lai mēs abi sāktu skriet no vienas līnijas, But I'm going to start in front of you. bet viņš te iesāk man pa priekšu. So the idea was that they would develop a program for small children to give them a head start in Un education. viņi tad izveidoja to programmu maziem bērniem skolā, ka viņi tādu tā kā pa priekšu ejošu startu tādu programmu izveidoja šiem maziem bērniem. And in the beginning, very successful. Un iesākumā likās ļoti veiksmīgi. They saw quick results. Viņi redzēja ļoti ātrus Then, rezultātus. when they followed these children in the next couple of years, Bet tad, kad viņi sekoja šiem bērniem nākošos pāris gadus, they found tad viņi atrada tādu lejupkritienu. the success did not continue Tā veiksme neturpinājās. because these children learned some principles, Jo šie bērni bija iemācījušies kādus principus, but were put right back in an environment where these principles were not realistic. bet viņi bija ielikt atpakaļ tādā vidē, kur šie principi nebija reāli. What do I mean by that?
Nu, kas ar to, ko es domāju ar You're a to? Christian teacher. Tu esi kristīgs And skolotāji. in your class, you're honest. Savā klasē tu You're esi showing godīga. love. Tu parādi and mīlestību un rūpes. I remember one teacher was telling me Un es atceros, viena skolotāja man teica, that there was a girl who was always the last one to leave her classroom. ka bija kāda meitene, kur vienmēr pēdējā gāja prom no She was klases. a Christian teacher. Viņa kristīga She skolotāja, loved and prayed for her students. un viņa lūdza un mīlēja savus studentus. But she always noticed that this girl was always the last one to leave the Un classroom. viņa ievēroja, ka tur viena meitene vienmēr pēdējā iziet no klases. And she was the last one down the hallway. Un viņa tad pēdējā arī aizgāja pa gaiteni. And the last one to sort of leave the school property. Un pēdējā arī, kas aizgāja vispār no skolas projām. And she was wise enough as a teacher to say, there's something not right here. Un viņa bija pietiekami gudra kā skolotāja, lai saprastu, ka tur kaut kas slēpjas aiz And she tā. was trusting God to give her the wisdom and understanding of what's the problem. Un viņa uzticējās Dievam, lai prasītu viņam pēc gudrības, kā rīkoties šajā The situācijā. only way she will be able to understand the situation is to gain the trust of the student. Un vienīgais veids, kā viņa varēja iet šajā situācijā, bija, ka viņa saņemtu šī skolēna, šīs meitenes uzticību. Like you say, she can feel safe around me. Tāla, kā jau te minēja, kad šis bērns justos drošībā. She felt Viņas safe tūmā. in the classroom. Viņi jutās drošībā tajā klasē. And the farther she got away from the classroom, the more emotionally and psychologically she felt unsafe. Un jo tālāk viņa aizgāja projām no šīs klases, jo viņa fiziski un emocionāli jutās nedrošāk. And so she was able to talk with the student. Un tā viņa bija spējīga sarunāties ar šo skolēnu. And of course, she found out the problem. Un, protams, viņa atrada, kas ir par problēmu. That there was physical and sexual abuse at home. Tur bija mājās fiziska un seksuāla vardarbība. Of course, she didn't want to go home Protams, viņa nevēlējās doties mājās, because there's something wrong there. jo tur kaut kas nav kārtībā. We had a psychologist in Sweden Mums Zviedrijā ir psihologs, say the most absurd thing you've ever heard. kurš teicis visas absurdākās lietas, kādas vien var iedomāties. That sexual abuse can be positive. Kad seksuāla vardarbība var būt pozitīva. That's idiotic. Un tas ir idiotiski. And it told me one thing. Un viņš teica man vienu lietu. I've never met this psychologist, Es nekad neesmu saticis šo but it told psihologu, me one thing about her. bet viņa pateica vienu lietu par šo meiteni. That she'd never been abused. That she had never been I Tas learned one psihologs, thing. es iemācījos vienu lietu no šī psihologa, kas saka, ka no šī meitene patiesībā pret viņu nav nekāda vardarbība bijusi. That she had never been abused. Jā. Pret psihologu nav bijusi vardarbība, skaidrs. Jā. Because if she had been abused, she would never say something so absurd. Jo, ja tas psihologs būtu saņēmis to vardarbību, viņi nekad neuzdrošinātos teikt tādu But lietu. this is a practical problem. Bet šeit ir praktiska problēma. The girl feels safe in the classroom, Tā meitene jutās droša klasē, but has to go back to that environment. bet viņai jāatgriežas tajā vidē. A large percentage of prostitutes have been abused at home. Liels procents prostitūtas uz ielām, viņas ir piedzīvojuši vardarbību mājās. That sounds weird. Izklausās dīvaini. If she's been abused at home, why would she be a prostitute on the streets? Ja viņi tiek viņi vardarbīgi izturās mājās, kāpēc, lai viņai vēl meklēt tālāk tādu vidi, kur pret viņu labi And to a neizturās. certain extent, she doesn't have any choice. Bet līdz kaut kādam zināmam punktam viņai nav izvēles. She has to leave home, Viņai ir jādodas projām no mājām. but what is she going to do? Un ko tad darīt? Where is she going to get money to eat? Kur dabūt naudu, lai pēstu? And someone at the train station will offer her a job and some money. Un kāds tur stacijā piedāvā viņai
darbu un naudu. I remember a reclam in Daugavpils. Atceros kādu reklāmu Daugavpilī. Do you remember this reclam with this marionette? Atcerieties reklāmu par marioneti. And it was a girl hanging on the marionette. Bija meitene, kas bija iekarināta striķos kā marionete. Okay, let's move on. Labi, iesim tālāk. How can I teach these principles? Kā es varu mācīt šos principus? I can't teach them. Es nevaru viņus mācīt. Okay? You can't teach moral principles. Tu nevari iemācīt morāles principus. I know that sounds weird. Zinu, tas Strange. izklausās dīvaini. You communicate moral Tu principles vari komunicēt par morāles by principiem, living them. Izdzīvojot viņus. Think about that. Domājiet par šo. We can have a class on honesty Mums var būt klase par or godīgumu not lying. vai nemelošanu. And I say, we're going to teach you today how not to lie. Un es varu teikt, es jums mācīšu šodien, kā nemelot. Oh, good. Ļoti Yeah, labi. because I lie and I need, I probably shouldn't lie. Jo tādēļ, kad es meloju, droši vien nevajadzētu melot. So tell me how to stop. Stāstiet, kā man to pārtraukt. Remember, our students are professional liars. Atcerieties, ka mūsu skolēni, viņi ir profesionāli meļi. Now, that doesn't mean all of them. Tas varbūt nenozīmē, ka visi no But just viņiem. like you and I when we were small. Bet līdzīgi kā tu un es, kad mēs bijām maziņi. Did you take that cookie? Vai tu paņēmi to cepumu? Who, me? Es? What Vai? cookie? Kādu cepumu? And so you and I have been professional liars since we've been small, right? Mēs esam bijuši profesionāli meļi jau no mazām dienām. Now, hopefully we've stopped. Labi, es ceru, ka mēs esam pārtraukuši to, But think about this. bet domājiet par And to. you may remember this illustration. Varbūt atcerēsieties šo I'm ilustrāciju. the teacher. Es esmu I skolotājs. don't want to teach honesty. Es negribu mācīt Because godīgumu, I can't do it. jo es to nevaru But I izpildīt. can communicate honesty with my life. Bet es varu komunicēt godīgumu ar savu dzīvi. Okay? All right, so I tell the students, Un tā es saku saviem skolēniem, you've been very good this week. jūs esat bijuši ļoti labi So šonedēļ. Monday I'm going to bring a surprise. Un tā pirmdien es būšu šeit ar And pārsteigumu. I think, yes, all right. Good. Jā, visi priecīgi. So Monday comes, Pienāk pirmdiena, and the students they're unusually, whoa. un tie skolēni jau tur nepacietīgi, jau And I say, deg, gaida. What's the excitement today? Un par ko tas tā aizrautība What's šodien? everybody so excited about? Par ko visi tādi priecīgi? The surprise. Par pārsteigumu. Oh. Yes, the surprise. Ak jā, I know you're pārsteigums. all thinking about the surprise. Es zinu, jūs visi domājat par pārsteigumu. Now, we're all teachers, Bet mēs visi esam skolotāji. so you know this syndrome, right? Un ziniet to sindromu, When you're asked a question kad tu uzdod or jautājumu, somebody says something, kāds kaut ko you don't pasaka, have an answer, un tev nav atbilde, you start walking back and forth. tad sāk staigāt uz priekšu un atpakaļ. Very good question. Ļoti labs Very good jautājums. question. Jā. I'm waiting for a vision. Es gaidu to vīziju. What do I do? Nezinu, ko nu And you darīt. say, yes, a surprise. Bet Yes. jā, pārsteigums. I knew that you would remember. Es zināju, ka jūs atcerēsieties. The surprise that I had planned, I couldn't get it. Bet tas pārsteigums, ko es biju ieplānojis, es to nevarēju dabūt. So I'll have it tomorrow. Man būs rītdien. So there Jā. are 3 or 4 students who say, oh, okay. Un kad 3 vai 4 teiktu, labi, But ok. there's a couple students, Bet tad kādi pāris, maybe the guys. droši vien visticamāk puiši, She's lying. viņi melo. I can smell it. Es to varu sajust. She's Sauost. acting the same way I do when I lie. Viņa izturās tieši tāpat kā es, kad es meloju. She forgot it. Viņa aizmirsa. Watch this. Pavēro. Teacher, Skolotāji, did you forget? vai jūs aizmirsāt? What? Forget? No. Aizmirs? Nē. No, I just,
Within 5 minutes, I tell about 4 or 5 lies. 5 minūšu laikā tur jau 4-5 meli. The average adult lies about 200 times a day. Vidējais daudzums, kā pieaudzis cilvēks meloja, ir kāds 200 reizes dienā. Ne jau mēs. Nē. Somebody else. Kā tie pārējie? I'm a secretary at work. Es esmu sekretārs darbā. Telephone rings. Zvana telefons. Sveiki. And the man says, is my order ready? Un tur jautā, vai mans pasūtījums ir gatavs? Moment, please. Jā, vienu mirklīti. Mr. So-and-so wants to know if his order is ready. Ai, tur tāds un tāds kungs grib zināt, vai viņa pasūtījums gatavs. Un tad priekšnieks saka, Tell him it's on the way. It'll be pasaka, kad ir jau ceļā, ka būs. Is it on the way? Vai tas ir jau ceļā? Just tell him. Nu, pasaki viņiem. Un varbūt tu esi kristietis. Un, He says it's on the way. jā, teica, kad esot ceļā jau. When will it come? Kad būs? It'll be there in 2 days. Pēc pāris dienām. It can't be there in 2 days. Bet nu, tas ir neiespējami pēc pāris dienām. Viņam tur būt. Pēc pāris dienām būs. Are you sure? Vai tu esi pārliecināts? Yes. Jā. And in 5 minutes' time, Un tā 5 minūšu laikā. I can lie 10, 15 times. Tur jau 10-15 reizes jau ir samelots. But this little boy, Un tad šis mazais you zēns. know, did you forget? Vai jūs aizmirsāt? No, she's lying. Nē, viņa melo. I can smell it. Varu to saost. Now let's play this tape back. Patīsim šo filmu atpakaļ. Okay, now let's wait a minute. This Yeah. little boy No, is labi. supposed to bring his homework in to school, Šis mazais zēns, viņam vajadzēja atnest mājas darbu. and he doesn't have it. Viņam, protams, tā nav. Oh, where's your homework? Kur ir tavs mājas darbs? Oh, I did it, Ai, es to izpildīju, but my dog ate it. bet mans suns apēda. Lie. Are you sure? Es pārliecināts? Jā, You did it? tu to izpildīji, And the dog ate it? un suns apēda? Jā, You did? Now let's play the tape over again. nu, patīsim atpakaļ. I come Monday morning. Ierodos pirmdienas rītā. By the way, I'm teaching them how to lie Starp citu, es mācu viņus melot by my lifestyle. ar savu dzīvesveidu. Very simple. Ļoti vienkārši. Teaching them how to be deceitful, Mācu viņus, kā būt pieviltiem and how to lie. un kā melot. But let's play the tape again. Bet tagad nospēlēsim to vēlreiz. Monday morning. Pirmdienas rīts. Oh, you're so excited. Jūs tik aizrautīgi. What's happening? Kas notiekās? The surprise. Pārsteigums. Oh, no. Ak, vai. Do you know what I did? Ziniet, ko es izdarīju? Do you know what I didn't do? Ziniet, ko es neizdarīju? What do I always tell you to do when I give you an assignment? Ko es vienmēr saku jums, kad es uzdodu jums kādu uzdevumu? You tell us to write it down Jūs mums mācat, lai mēs pierakstām and some to. place where I can see it and remember. Un kaut kur, kur es varu to redzēt un atcerēties. That's exactly right. Un tieši tā tas ir. And guess what? Un ziniet ko? I didn't do that. Es to neizdarīju. I didn't write it down. Es nepierakstīju to. And I didn't put it on my refrigerator. Un es to nepielipināju pie sava leduskapja. And I forgot it. Un es aizmirsu par to. That's not good. Tas nav labi. I'm sorry. Es atvainojos ļoti. You're a teacher. You can't say sorry. Bet jūs esat skolotāji, jūs nevarat teikt, es atvainojos. You're God. Tu esi You're God. Dievs. You're their idol. Tu esi elks. You can't tell them you're sorry. Tu nevari teikt viņiem, You can't tell them piedodiet. you failed. Tu nevari atklāt, ka tu esi kļūdījies. Oh, yes, you can. Nekā vari gan. But what will they think? Ko viņi padomās? Well, let's play the tape. Nu, patīsim to And I forgot. atpakaļ. Then I'm sorry. Nu, es aizmirsu. Can you- Piedodiet. Can you forgive me? Vai jūs man varat piedot? Yeah, we can forgive you. Jā, mēs varam Oh, thank tev you. piedot. And Nu, guess what? paldies. Un ziniet, I'm going to write it down
Es tūlīt pat And I'm pierakstīšu, going to make it an extra special surprise. un es uztaisīšu īpaši speciālu pārsteigumu. And then a few days later, Un tad pāris dienas vēlāk this boy doesn't do his homework. zēnam nav viņa mājasdarbs, And she says, you didn't do your homework. un viņa saka, nu, tu neizpildīji savu But yes, mājasdarbu. I did do it. Bet, ziniet, es tomēr to izdarīju, But my dog, bet mans suns, no, I didn't do it. nē, nu, es to neizdarīju. I should have done it, but I didn't. Man vajadzēja to izpildīt, bet es to neizpildīju. You forgive me? Vai jūs man piedot? Well, of course. Protams. You forgave me. Jūs piedevāt man, I forgive you. es piedodu jums. You have just taught by living Un caur dzīvi var iemācīt the most important principles of life. vissvarīgākos dzīves principus. Now, what's the psychological effect of this? Un kāds ir tas psiholoģiskais efekts tajā visā? You have won this individual. You have him in your hand. Tev ir vienotība turpat rokā. He trusts you. Viņš tev uzticās And trust is the most important factor two human beings can have. un uzticās, ka tādā veidā, ka vissvarīgākajā kāds cilvēkam var būt. You can tell that student to go to the moon and he'll try. Un tu vari teikt tam skolēnam doties uz mēnesi, un viņš to mēģinās. I'll help you go to the moon. We'll go Es together. palīdzēšu tev nokļūt uz mēnesi, dosimies kopā. Can I take my toys with me? Varu ņemt līdzi savas rotaļlietas? Of course you can take Protams, them. tu vari, jā. So here we are. Un tā te nu mēs esam. Honesty, Godīgums, trust. You uzticība. just lived that lifestyle. Jūs to tikko izdzīvojāt, to dzīvesveidu. And in English we say they caught the idea. They caught Un it. angliski ir tas, ka tu They got noķēri it. to They got it, ideju. huh? He goes home. Viņš dodās mājās, His mother or father ask him something. un mamma tētis prasa kaut ko. He's ready to lie. Viņš gatavs samelot, But he says, no. un viņš saka, nē, nu, I didn't do that. nē, I es to should have done." neizdarīju. And the mother says, what's happened to you? Un mamma saka, kas ar tevi noticies? Are you okay? Vai ar tevi viss kārtībā? Yeah, Jā. you didn't lie. Bet viņš nemeloja. No. I'm learning that in English we say it pays to tell the truth. Un angliski arī teikts ir, ka tas kaut ko maksā, lai pateiktu patiesību. This is why I have on the paper here. Un tādēļ man šeit ir kaut kas I izdevums materiālos. must be able to define and observe God's character. Jā, man jāspēj definēt, novērot Dieva raksturu. God's character can be predicted. Dieva raksturs var būt tāds Well, it's, iepriekš noteikts. let me see whether you can. It's okay, you got it? Jā. That's on the next principle there. Jā. Got it? Okay. Jā, Dieva raksturs var būt izmērāms un paredzams. You can measure God's Tu character. vari izmērīt Dieva You raksturu. can see God's character in my life. Tu vari redzēt Dieva raksturu manā dzīvē. You can predict God's Tu character. vari to iepriekš paredzēt. God will never lie to me. Dievs nekad nemelos man. That's predictable. I know that. Tas ir paredzams, es to zinu. Now, is it the fact that I will never lie to my students? Un vai tas ir tas fakts, ka es nekad nemeloju saviem I will never skolēniem lie to my colleagues? vai saviem darba kolēģiem? That should be a fact. Tam vajadzētu būt tādam That faktam, we don't lie to each other. ka mēs nemelojam Because citam. God doesn't lie to me, Ja Dievs nemelo man, and He lives in me, un Viņš dzīvo manī, so you should be able to see honesty. tā tev vajadzētu redzēt tajā godīgumu, You can measure honesty. ko tu vari izmērīt, What do I mean by izmērāmu that? godīgumu. Kas ar to domās? Because when I'm honest, Jo tad, kad es esmu godīgs, I'm peaceful. es esmu mierā. And when I'm Mierīgs. peaceful, Kad es esmu mierīgs, that has a physiological effect tad tur ir fizioloģisks efekts on my brain, manās smadzenēs, all portions of my brain, visur manās smadzenēs, which control my body. kas kontrolē manu I ķermeni. I sleep better. Es guļu labāk, Food tastes better. ēdiens man garšo labāk. Did you realize that anger
and frustration affect your taste buds? Vai jūs esat pamanījuši, ka dusmas un apjukums izdara iespēju to, kā tev garšo lietas? Got it? That's right. Yeah. Okay, that's a fact. Tas ir fakts. So if you want your food to taste good, don't tell lies. Ja tu gribi, lai tev garšo ēdiens, tad nemelo. And don't be angry. Un neesi dusmīgs. You can measure God's character. Vari izmērīt Dieva raksturu. This is very interesting. Un tas ir ļoti interesanti. And it's very simple. Un tas ir ļoti vienkārši. If a person does not love God, Ja persona nemīl Dievu, a person who maybe lies and cannot trust them, vai kāda persona, kas varbūt arī melo un kurai nevar uzticēties, will you see it in their character? vai tu redzēsi to viņa raksturā? Of course. Protams. Will you see it in their face? Vai var to redzēt viņa sejā? Many times, yes. Daudz reiz, jā. Will you see it in their physical form? Un vai to var redzēt viņu tajā fiziskajā veidolā? Yes, you will. Jā, arī var. And the same for us as Christians. Un tas pats mums, kristiešiem. Somebody says, I want to see God. Un kāds teikt, es gribu redzēt Dievu. Is that possible? Vai tas ir iespējams? Yes. Jā. The fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5. Svētā gara augļi Galatiešiem 5. Love, joy, Mīlestība, Peace. prieks, miers, patience, and pacietība so forth. un tā Can tālāk. you measure these qualities? Vai var šīs kvalitātes Yes. šīs, I izmērīt? can see them. Jā, var tos Yes. redzēt. Now, can someone give me a practical illustration of honesty in your classroom? Vai kāds var dot praktisku ilustrāciju godīgumam jūsu klasē? Can somebody give a practical illustration of Vai honesty in your classroom? kādam ir praktiska ilustrācija godīgumam jūsu klasē? Positive or negative? Vienalga, pozitīva vai negatīva? Or about lying? Oh, good. Love it. Man ļoti līdzīgs piemērs bija ar konfektēm 2 nedēļas atpakaļ. Very similar example with candy just 2 weeks ago. Vienu rītu tie bērni nevarēja pastrādāt. Es viņiem kaut kā izteicos, un jums, man liekas, tās smadzenes nestrādā, kaut kāds saldums prasās. Your brain doesn't work, you need some sweets. Un bērns saka, jā, končus mums gribās. Un es saku, nu labi, gan jau es jums nopirkšu ar kādreiz kādu konču. Un es domāju, varbūt rītā, es it kā neapsolīju rītā, bet nākamajā rītā viņi man prasa, nu tu atnesi mums končus? Es teicu, nu neatnesu, bet es rītā noteikti atnesīšu. Un tad gāju uz veikalu, pirku un jā. So I went to the shop and bought and brought. Un kāda bija viņu attieksme pret to? Nē, nu viņi bija ļoti gaidījuši nākamajā Well, dienā, they ka tās really konfekts būs, expected bet the es tiešām candies aizmirsu will par be tām and- končām. Un es And teicu, nu, kad, I forgot. nu tiešām es aizmirsu, bet es And I rīt said, I atnesīšu really jums. Nu, forgot, I will bring it tomorrow. And then? nu, protams, ka es atnesu, jā, es nopirku. She brought it for... Un kā viņi Un viņi bija ļoti priecīgi par konfektēm, protams, jā. Tātad Jā, viņi bija kad es priecīgi. turēju savu solījumu. And un tomēr I kept atnesu. my promise. But it's interesting, they were very happy. Un interesanti, ka viņi bija ļoti How did you priecīgi. know they were happy? Kā tu zini, ka viņi bija priecīgi? That sounds like a dumb question. Nu, dums jautājums. But vai how ne? did you know they were happy? Kā tu vari zināt, ka viņi priecīgi? They smiled, Oh, they said smiled, thanks. said thanks. That's good. And this lady over here, she said something encouraging to me. Un šī sieviete šeit teica, kur viņa pazuda, kaut ko iedrošinošu man. And when she said something encouraging, Un kad viņa teica to iedrošinājumu man, I felt so bad. es jutos tik slikti. I mean, encouragement. I mean, what Tas good ir is encouragement? iedrošinājums. Cik, kas tur tas Who wants to tāds be nieks? encouraged? Bet kurš grib saņemt We'll be iedrošinājumu? talking about that tomorrow morning. Par to runāsim rīt no rīta. Can you measure kindness? Vai tu vari izmērīt laipnību? Of course you can.
Protams, ka to You var. can see it in their behavior, Var redzēt to attieksmē, and you'll see it in their results on their tests, viņu pārbaudas darba rezultātos in their willingness to communicate with you. un labprātībā komunicēt ar tevi. God's character is not secret. Dieva raksturs nav apslēpts. You pray in the morning, Tu lūdz no rīta. God, thank you for today. Dievs, paldies par šo dienu. I know you love me, Es zinu, ka tu mani mīli. and I know you're going to show me today how Un es much you love me. zinu, ka tu rādīsi man šodien, cik daudz tu mani mīli. And God says, really? Un Dievs saka, tiešām? How do you know I'm going to show you? Kā tu zini, ka es parādīšu to? Well, you always do. Ai, nu, tu taču vienmēr to dari. Through friends, Draugiem, through a caur draugiem, Bible verse, caur Bībeles you forgive pantiem. me. Tu man piedod. You always show your love to Tu me. vienmēr man parādi savu mīlestību. Why do I do that? Kāpēc, lai es to darītu? Well, because you love me. Nu, tāpēc, ka tu mani mīli. Yeah, but keep talking. Nu, un tā var turpināt to sarunu. Keep talking. Turpini Yeah, sarunu. why do you think I love you so much? Kādēļ tu domā, ka es tevi mīlu tik ļoti? Because I'm so good? Tādēļ, ka es esmu tik labs. Well, be careful. Nu, esiet uzmanīgi. I want you to show my love for you to other people. Bet es gribu, lai jūs parādītu to manu mīlestību jums uz citiem cilvēkiem. And that makes you very secure. Un tas tev padara drošu. Why do you encourage me, teacher? Kādēļ tu man iedrošini, skolotāji? You really want to know why? Bet tiešām gribi zināt, kāpēc? Because God encourages me every day. Tādēļ, ka Dievs mani iedrošina katru dienu. I do stupid things. Es izdaru muļķīgas lietas. He forgives me Viņš man piedod and he encourages me. un viņš man iedrošina. So I want to encourage you too. Un tā es gribu arī iedrošināt tevi. Are you kidding? Tu joko? No, it's real. Nē, tas tā And ir. I'm going to keep on encouraging you. Un es turpināšu tevi When iedrošināt God un stops uzmundrināt. encouraging me, that's when I'll stop encouraging Un you. kad Dievs pārtrauks mani iedrošināt un uzmundrināt, tad es arī pārtraukšu tevi uzmundrināt un iedrošināt. That's not in your class material. Bet tas nav jūsu klases materiālos. That's in your life material. Tas ir tavā dzīves materiālā. I was in Warsaw another time Un tas bija kādu citu reizi Varšavā. talking with some family therapists. Es tur runāju ar kādu ģimenes And we were terapeitu talking about encouragement. un runājām par iedrošināšanu. And 95% of the people sitting there, Un 95% tur sēž tā, especially the men, it īpaši vīrieši. and some other women too. Un dažas sievietes arī. And I said, have you been encouraged lately? Un es teicu, vai jūs pēdējā laikā esat saņēmuši iedrošinājumu, Someone encouraged you lately? kad kāds jūs pēdējā laikā ir iedrošinājis? Now, I knew the answer to that, Es jau zināju atbildi, but I thought I would ask bet it es anyway. domāju, nu es tik un tā pajautāšu. No hand went up, Neviena roka nepacēlās. except Izņemot these three ladies on the front row. 3 sievietes pirmajā rindā, And they were looking pretty silly. un I'd viņas say, tur they looked, jautā diezgan muļķīgi izskatījās. they were smiling, Viņas smaidīja, happy, and they No. raised their hands. You know? viņas pacēla arī rokas. And I said, you don't have to raise your Es hand. teicu, jums nav jāpaceļ rokas. I can see Es varu redzēt, that you encourage each other. ka jūs iedrošināt But I citu said, what citu. about everybody else? Bet kā ar visiem pārējiem? Can you see the results of encouragement? Vai varat redzēt iedrošinājuma Of course rezultātus? you can. Protams, So var. this is what I'm trying to say. Un tas ir, ko es mēģinu pateikt. God's character can be seen. Dieva raksturs var tikt redzēts, You can measure it. to var izmērīt. And it's predictable. Un tas ir paredzams. What does that mean? Ko tas nozīmē? That when I live the truth with this child, Kad es dzīvoju patiesību ar šo bērnu, he's going to tell me in the future the truth. viņš man teiks nākotnē patiesību. That's fantastic to belong to God. Un tas ir fantastiski piederēt Dievam. God never lies to me, Dievs nekad nemelo man, and God doesn't gossip about me. un viņš nerunā aiz muguras par mani. He doesn't say anything to the angels about me. Viņš tur eņģeļiem neizplata baumas par mani. Do we gossip about each other? Vai mēs izplatām baumas cits par citu? Sometimes. Reizēm,
Father, thank you that you never gossip about me. Un Tēvs, paldies, ka tu nekad nebaumo par mani. Teach me not to gossip about other Un people. palīdz man nerunāt aiz muguras par citiem cilvēkiem. So, isn't it great to belong to God? Un vai nav lieliski piederēt Dievam? A little bit scary sometimes, Reizēm baisi, but it's so good. bet tas ir labi. I can predict God's behavior tomorrow. Es varu paredzēt Dieva rīcību rītdien. He'll love me tomorrow just Viņš as mani- much as he loves me today. Viņš man mīlēs rītdien tikpat daudz, cik šodien. He'll be as faithful tomorrow as he is today. Viņš būs tikpat uzticams rītdien, kā viņš ir šodien. How does that make you feel? Kā tas liek tev justies? Pretty good. Diezgan labi. Makes you feel secure. Nu, liek tev justies drošam. I'm worth loving. Es esmu tā vērts, lai man mīlētu. Thank you, God. Huh? Paldies, Dievs. So therefore, if you've never again really trusted God, Un tā, ja tu atkal vēl joprojām neusticies Dievam, what are you waiting for? uz ko tu gaidi? Because he loves you so much. Jo viņš tev mīl tik ļoti. Okay, chew on these things, okay? Nu, pagramo tās lietas, Just like a cow. līdzīgi kā We have some govs cows. sagramo barību. We have some cows who live right by our house. Man pie mājas netālu ir govis, kas dzīvo. They eat, Viņas ēd, they lie down. apguļās. I counted it Es skaitīju 60 times. 60 reizes. And then back up again from another stomach. Un tad norīju un atkal apakaļ un gremo tālāk. So chew on these things. Tā kā pagramojiet Okay. šīs lietas, Talk about them with each other. pārunājiet savā starpā Okay? And enjoy God. un izbaudiet Dievu. Paldies.